Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Abby. Hi, welcome. My name is Abby. And this is my mom, Irma. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Irma y ella es mi hija Abby. We're here today because we just want to share our love for cooking, but mostly for eating. And we're here together to prepare some delicious Mexican food. Ok, bueno, pues el día de hoy les damos la bienvenida a nuestras cocinas. Nos encanta cocinar, pero más nos gusta comer. Pero si se trata de cocinar, cocinamos con Thermomix platillos deliciosos, saludables, económicos y rápidos de preparar. To get started, we're gonna check the menu for today. Sorry, I'm gonna rewind. The menu for today will be, we're gonna get started with a cocktail of Chile, Serrano, and Mezcal. Ok, nuestro menú del día de hoy es, lo vamos a iniciar con un cóctel de chile serrano y mezcal. Okay, let's get started. Vamos a empezar. ¿Listas? So, I have already programmed my Thermomix with the menu that we will be cooking today. So I will just have to go to my week and select cóctel de chile serrano y mezcal. Ok, una de las cosas que nos permite Thermomix es planificar nuestra semana, por lo que ya tenemos nuestro menú guardado aquí donde dice mi semana y vamos a iniciar simplemente presionando y eligiendo nuestra receta de cóctel. Le damos empezar a cocinar. Let's start. And the first ingredient it will ask for is 300 grams of pineapple juice. Yo conseguí. Esperamos. Si quieres de este lado. Ok, vamos a iniciar con 300 gramos de jugo de piña. Siempre vamos a checar que nuestra tara esté en ceros. One of the tips that my mom just said is before starting to weight your ingredients, just make sure that your scale is on 0. Y obviamente puede ser al gusto, puede ser un jugo de piña envasado como este. Ustedes pueden preparar su propio jugo de piña. So of course, we will cook according to what we have available for ourselves and also according to what we like. So you can always do what we just did and use pre-made or a can of pineapple juice, or you can make it yourself previously on the Thermomix as well. The second ingredient for this is epazote. El segundo ingrediente de nuestra receta es epazote. Encontré, no sé cuánto le pongo. Okay, so the disclaimer here is neither me and my mom are chefs or trained cooks, but we both love just like sharing this space and this experience of cooking together. So there are things that we will come back and forth in maybe changing the ingredients or the measurements according to what we like, but feel free to do the same at home. Ay, a ver si alcanza a traducir todo. Ok, lo que aquí es que, pues Abby y yo estamos porque queremos compartir este tiempo juntas. Y obviamente Abby está en Vancouver, Canadá. Yo estoy en Puebla, en México. Y no, las recetas las estamos adaptando a lo que tenemos, sobre todo
estas recetas que son de platillos mexicanos para la gente de Canadá o de algunos otros países donde tal vez no puedan encontrar todos los ingredientes que se requieren. Entonces, bueno, este es el epazote, es una planta muy aromática, muy rica, le da mucho toque a ciertos platillos como frijolitos, champiñones y bueno, y ahora en un cóctel. Una ramita. ¿Lo puedes acercar a la cámara? Porque yo no lo conozco. So I'm brand new to cooking, and I was just asking my mom to approach the epazote to the, because I don't know this spice. Like I've always bought it in a powder or, like dried. So I didn't know it before. Gracias, mami. Así es, esta es. También se encuentra el epazote morado también, que también es muy aromático, ¿ok? Y como dice Abby, puede conseguirse seco. Okay, so my mom was also telling us that the epazote is a spice that you can also find in a purple color. I didn't even know that, but that's good to know. Okay. So the next ingredient, 1 serrano pepper without the tail. Ok. Este es ahorita nos pide un chilito serrano. Este es un chilito serrano y se lo vamos a poner. Nos pide sin el rabito. For people that don't know what serrano pepper is, because you might find different ones, this is the serrano pepper. So it's a bit thinner, looks like a jalapeño, but it's a bit thinner and like elongated. Así es, el chile serrano es parecido al jalapeño, pero es mucho más delgadito, ¿ok? Vamos a cortar lo siguiente. Tu rabito. ¿Se lo echaste completo? Did you throw it like alone or do it like by itself? Or? Y me pide un limón. Fíjense que aquí yo tuve una duda. Porque me voy a ir al detalle de la receta para ver cómo es el limón. Quiero pensar que va a ir completo, con todo y cáscara. Okay, so my mom, when she was looking at the recipe, my mom has more experience than I do cooking with Thermomix. So when she was looking at the recipe and she saw that the next ingredient is the lime, she's a bit curious about it because the Thermomix can actually blend the lime by itself without like cutting it down or peeling it, and it's not just the juice. So she is gonna check out the details for the recipe and... Y vamos a añadir efectivamente nuestro limón entero, lavado, y aquí en México pues lo desinfectamos, ¿ok? Entero. Okay. So that's right. For the lime, we're gonna put it in as it is. Of course, you have to wash it. We've already pre-washed all my ingredients, and if you're in Mexico, you have to disinfect as well. Okay. Ahora 100 gramos de agua, 100 grams of water. My scale is on 0. Oopsie. Ay, me pasé un poquito. We both added too much water, but that's okay. And then next, 120 grams of young mezcal. Miren qué botella más hermosa. Vamos a usar este mezcalito. So my mom will be using this mezcal that she received as a gift. Así es, lo recibí como regalito y hoy lo vamos a utilizar. 120 gramos. Son más o menos 3 caballitos de mezcal. O sea que va a estar fuertezona nuestra bebidita. Vamos a probarla. Como ustedes sabrán, todas, bueno, no se los hemos dicho, pero todas estas recetas son nuevas también para nosotros. Y las queremos. So 120 grams is approximately like 3 shots
of tequila, so it's going to be a strong cocktail. And just letting you know that we've never cooked any of these recipes before, so they're going to be as new as they are to you as they are for us. Para los que no conocen Thermomix o que están con nosotros por primera vez, pues Thermomix cuenta con el recetario más grande del mundo, con más de 70,000 recetas. Así es de que ustedes se podrán imaginar por qué no habíamos hecho todavía estas recetas. Pero bueno, aquí estamos haciendo. If you're new to Thermomix, so one of the things that it has is that it has a platform that has over 70,000, ¿cierto? 70,000 different recipes. So that's why we haven't really gone for all of them. And these are new. Yeah. Okay, so the next one is 100 grams of ice. 100 gramos de hielo. Super. Cerramos, we close. And we turbo for 2 seconds. Y And we're gonna do that solamente 3 times, so that was 1. Solamente 2 segundos. We need 2 seconds. Siguiente. Espera, quiero enseñarles, voy a hacer una pausa. Córtale, mi chavo. ¿Qué pasó? Córtale, espera. Quiero, voy a poner esta otra cámara. I'm gonna switch my camera really quick so that you can see. Okay. Que no hay, o sea, el limón. There's no lime anymore. O sea, el limón ya quedó. Ok, solamente 2 segundos para que no se amargue. Ah, okay. So we just do this in a turbo speed only for 2 seconds so that the lime doesn't give like a bitter, ugly flavor. Así es. O sea, corte otro limón a la mitad. Ah, ya se acabó. ¿Y qué dice? Humedezca con jugo de limón las orillas de los vasos. Entonces vamos a proceder. ¿Ok? Y las vamos a colocar sobre nuestro chilito piquín o sal tajín. Yo lo estoy haciendo con tajín. ¿Sabes qué? Se nos olvidó. Ay, Estoy yendo back and forth. I'm like, I don't know which cup to use, but it's 10 a.m. here, so I might not be drinking this right away. So I'm gonna use this cup because it's gonna keep it cold for me. I'm gonna put it in the fridge and drink it a bit later today. Los que decía es que iba a coger el vaso porque. Íbamos a empezar con el mazapán. Ah, sí, cierto. No importa. Nos ganó el tequilazo. Bueno, pues ya. Nos traicionó el subconsciente. Nos traicionó. When we were talking about today's menu, for dessert, we're going to be making a peanut marzipan, and we thought we were going to start with that. We thought it would be better. We completely forgot. And got started with a drink. Ok.
I'm making a little mix of tajín y Miguelito. Estoy haciendo un mix de tajín y Miguelito para escarchar mi vaso. Qué rico. ¿Cómo dices escarchar en inglés? Does anybody know? No sé si alguien ahí sabe y nos puede ayudar, ¿cómo se dice escarchar? Leave it in the comments below. Colocamos nuestro cestillo para colar. Nos vamos a ayudar de nuestro cestillo para colar. So, the Thermomix uses a simmering basket that can be used to help you people put it in here, so like my mom is doing it. ¿Perdón? No te escuché. Oh my God. Pero a Pauline. mí no se me da mucho, Pauline. A mí no se me da mucho usar el ese. So, I do this one instead. Hi, Pauline, welcome. Hola, Pauline. Hola, hola. Good job. Hola, hola. Tal. Okay. I'm just gonna save this for later. ¿Ya lo probaste, Ma? No, todavía no. Estoy vaciándolo en una linda jarrita para probar. So, Pauline, we just did a little cocktail. Chile serrano, so serrano pepper and mezcal. So because it's very early here right now, I'm not gonna be Yum. having it at the moment. I'm saving it for later. Listo. Mira, hubiera estado bien que hubiera estado más llenita, pero bueno. Ay, qué lindo tú. Ok. Vamos, bienvenida, Pauline. Qué gusto saludarte. Welcome, Pauline. It's nice to have you on board. Thank you for joining. Sorry, say that again. Just saying, thank you for joining. Oh, Welcome. you're welcome. You're welcome. So, choose. ¿Ya probaste? ¿Ya lo probaste? No, hombre, es que son las 10 de la mañana. Ah, Pero le voy a dar una probadita solo para no dejarte sola. Cheers. I'm Cheers. gonna make that one for sure. I need the recipe. está fuertezón. Ujú. Pero bueno. Nuestro Para mi gusto le hubiera puesto una pizca de sal. Creo que sí la pedía, ¿no? ¿Así? No, no la vi. I'm just saying that for my taste, I would add a bit of salt. But just letting you know. La ventaja de Thermomix es que puedes adaptar tus recetas a tus gustos. Okay. And you know, we put everything else away and we move on to the next recipe. Now, Así es. let's move on with the Vamos a dessert. enjuagar rápidamente nuestro vaso Así. para dejarlo bien seco para nuestra siguiente receta. That's correct. So our next recipe with the peanut marzipan, mazapanes de cacahuate. But for that recipe, the base, like the bowl, needs to be very dry. I am lucky enough to have two, so I'm just gonna use, I swap them and I'm gonna use the next one.
But in the meantime, my mom is gonna clean hers and dry it. Ok, y aquí puedo enseñarles un pequeño tip para secar perfectamente nuestro vaso. Abby tiene 2 vasos, esa es una enorme ventaja, pero yo solamente tengo uno para la TN6. Para que nuestro vaso quede perfectamente seco, lavamos, secamos lo más que podamos. Pero vamos, antes de colocar nuestro ingrediente en el interior, vamos a hacer como un centrifugar. Vamos a llevar nuestra máquina. Terminamos esta receta. Vamos a darle solamente unos segundos en velocidad 10. Okay, so because I have 2 bowls, I'm okay, but my mom washed hers. Since the next recipe, we need the bowl to be really dry. One of the tips that my mom just said in Spanish is that you can turn your speed up to 10 to, I hope my English is correct, and if not, please excuse, I'm ESL, but centrifugate, is that correct? Centrifugate the blade, which would splash all the remaining water to the sides of the bowl, and then you can take it out again and dry it on the inside, and that will help you make sure that your bowl is dry for your next recipe. Exacto. Los restos de agua que se hayan quedado en el interior de nuestras cuchillas son arrojados hacia las paredes del vaso y entonces ya podemos utilizar. Esté bien seco. ¿Y qué es lo que vamos a hacer a continuación? Next, we're gonna do Mazapanes de Cacahuate. So Okay. Pauline, you were saying you're interested in having the recipes. Me and my mom are posting all our recipes on our Facebook page. It's called yummyyummix.com. That's our website, and I think I might share them on the website, but I'll have to figure that out. But on our Facebook page, it will be there, and I'm happy to send them to you on your WhatsApp because I know I have your phone number, so I'm happy to share. Efectivamente, todas nuestras recetas. Awesome. That's great. El menú y las recetas que estamos haciendo el día de hoy están en nuestra página de Facebook, Yummy Yummix, o en nuestra página, ¿sí? Sí, las voy a subir en nuestro website. Voy a ver cómo le hago para compartirlas, pero denos un ratito para esa. Sí, las vamos a poner ahí. Y también esta grabación estará, bueno, ahorita no estamos transmitiendo en vivo, ¿sí? Creo que no. En Facebook. No que creo. No. Pero va a quedar We're not grabada live streaming today. ¿Cómo, sorry? Okay. We're not live streaming today on Facebook. We're still new to technology as well, but we will have that coming up soon. Okay. Estamos en este aprendizaje de la era tecnológica y de los medios sociales, de todas las redes, así es que, bueno, nuestra siguiente receta. Next recipe is mazapanes. We will start cooking. So for this recipe, if you look at the ingredients, it's gonna ask for icing sugar. Ok, en esta receta nos están pidiendo azúcar glass. Y esa la hacemos en Thermomix, claro. That's great. Azúcar, icing sugar. I just have a regular refined sugar, but we're gonna make it icing sugar with Thermomix. Ok, así es de que nos vamos adelante. Vamos a hacer primero nuestra azúcar glass y después nos vamos a regresar al paso anterior para pulverizar nuestros cacahuates. Primero vamos a hacer nuestra azúcar glass. Colocamos 200 gramos de azúcar. So for this, we're gonna start by adding
200 grams of sugar, because we're gonna do the sugar, we're gonna make it icing sugar first. So we're gonna add 200 grams. Boom, 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 El boom. grano de azúcar es el grano más duro. Oh, I didn't know that. No Sí. sabía. Maria was just letting me know that the sugar grain, it's one of the hardest ones there are. Y se me hace que yo para esta receta, I'm gonna make half. Porque in the house it's only two of us. Y si no, I don't want to be responsible of having the whole marzipan at home. I'm gonna just finish them and it's all that. So I'm gonna just start over. Bueno, Adi va a hacer la mitad de la receta. No entendí mucho por qué, pero bueno, son dos personas allá, al igual que acá, nada más que acá pues estamos en el mes de la patria y tenemos algunas actividades, así es de que yo sí los voy a hacer completos porque voy a tener un evento y me los voy a llevar. So, ay, güey. Hacia la toda, Cara. vuelves a pesar, es lo mejor. No. Ok. Tenemos 200 gramos de azúcar. Y aquí nos vamos a salir un poco de la receta para hacer nuestra azúcar glass. Ok. 200 gramos de azúcar. Ok. Nos vamos a salir de la receta y nuestra receta se queda grabada aquí. Ok. Te sales a la casita. Ay. Sí me había salido la receta. So we were in our marzipan recipe and we can click start cooking, but because we're gonna go back and do the icing sugar, and we can just click on the home button menu to take us back to the main page, I A la guess, pantalla of the platform. principal, to the main Sí, a la screen. main screen, that's the word. Main screen, gracias. Ok, entonces aquí nosotros programamos 15 segundos para que nos quede finita y la vamos a revisar una vez terminado y nos vamos a velocidad 10. 15 segundos a velocidad 10. Okay, so we're gonna program for 15 seconds. 15, let's 15. And we're gonna turn it up to speed 10. Et voilà. Y voilà. It looks like a magic potion. Ok. Tenemos nuestra azúcar glass. And Ustedes pueden probar la consistencia. Está bien para los mazapanes, ¿no? Si la requirieran un poco más fina, más arenosa, pues podemos repetir el proceso. you can check the consistency to see if it's still, if it works for you, if it's thin enough. Otherwise, you can repeat the process, but this is good enough for the marzipan, for the recipe that we're doing right now. So we're gonna put it on the side and move on with our recipe. I love marzipan. Me encantan los mazapanes. Estoy emocionada de hacer esta receta porque
Es que es uno de esos como dulcecitos y antojos que no puedo decirle que no. My never daughter, had- los mazapanes. I've never had marzipan before. You've Interesting. never had? Yeah, No. I love it. I just love the way it just crumbles in your mouth. I like that. I love that. Yeah. So, Sí. I believe you can make them also with almonds. Sí, Almond. hay un mazapán de almendra que lo podemos hacer sobre todo para las fiestas navideñas. Puede tener un poquito de horneado para darle cierto colorcito y ese se puede hacer con figuritas o también se puede utilizar el mazapán de almendra para rellenar dátiles o ciruelas pasas o este tipo de cosas que son muy propias de fin de año. O para Eso se me hace que igual hay que hacerlo también. So my mom was saying that's correct. So you can also make and find almond marzipans, and those ones are very popular too, especially around Christmas time. And they're Oh, used sometimes to stuff in dates. So you grab your dates and you stuff them with almond marzipan or plums. And they're very popular around Christmas time. So we might as well make them. yeah, Okay. for sure. Yeah, and they're very expensive, aren't they? Exacto, sí. Yeah. I think so. Yeah, Pauline is just saying that los mazapanes son caros a veces. Ajá. Este mazapán de almendra, bueno, en nuestra receta de la semana pasada hicimos una trenza rellena de A ti queso, crema ajo con y queso. queso. Tenemos una receta en la que rellenamos una trenza con una pasta diferente, una masa diferente, que es el pan de leche, y la rellenamos con mazapán de almendra. También. Nice. Algo. Okay, so last week, me and my mom cooked as well, just like every Thursday. We cooked a recipe, and it was a dough stuffed with guava paste and cheese. And there's a very similar recipe with a different kind of dough, but very similar in terms of like the dessert. And that one is stuffed with marzipan, almond marzipan. So there's plenty of opportunity to like. Oh, create wait. Sigan recibiéndonos en sus casas todos los martes y cada semana les tendremos recetas y tips diferentes para cocinar en sus Thermomix. Yeah, just keep joining us every Tuesday and you'll keep finding more recipes and tips to cook with Thermomix. Awesome. That's awesome. That's exciting. It is. Okay, so the next ingredient is the peanuts. Regresamos a nuestra receta y vamos a colocarlos. Me falta. Voy por más. Okay. That's all the peanuts that we're gonna need. I'm just gonna throw them all. No, I think it might be too much. ¿Será que le eche todos mis cacahuates? I only have 390 grams of peanuts. Pero no estabas haciendo la mitad. Es que pensé que solo iba a tener. That's okay. I'm gonna take it out. 450 gramos de cacahuate. That's what I like about Thermomix is you can add and you can remove. Yeah. Una de las cosas padres de Thermomix, o sea, que puedes, como trae la báscula, puedes agregar y quitar los ingredientes. Yes, that's correct, boy. We love that about Thermomix. Ok. Siguiente. Añadimos nuestra azúcar glass. Next, we add our icing sugar.
Y voilà. Ok. Tenemos nuestros. Ok. Siguiente. Media cucharadita de sal fina. Next. Half of a mini spoon of salt. The salt that I have is sea salt, so it's a bit extra salty because each kind of salt will have a different intensity. So I'm just gonna sprinkle a little bit. Ok, Abby tiene una sal que tal vez sala un poco más, así es de que dependiendo del tipo de sal efectivamente que ustedes usan, yo también uso sal de mar pulverizada aquí, así es de que también un poquito menos. Y le damos siguiente. $20 segundos a velocidad. Delicioso. Listo. Quedó bastante bien, pero no creo que requiera otra pasada. No sé a ti cómo te quedó, Abby. I think it came out okay. I'm not sure if it should be any different. Listen. A ver, man. Ahora sí que tú dime. Debe quedar como una pastita, quedó como granuladito, ¿no? Ujú. ¿Alguien más está? Axel. Mari. Entonces, ¿le doy más? Dice, la mezcla debe estar completamente tersa y en polvo. Yo considero que nos quedó bastante bien. Pero entonces esto sí está bien. My mom is saying that it's the first time, so I don't know. But this is this the right consistency, mami? Sí, así dice que debe quedar tersa Okay. y en polvo. Aquí lo único que estamos cuidando es que no tengamos grandes trozos de cacahuate. Okay. Okay. So this is the way the batter should come, like a bit powder. And what Wow. we're looking for is that it doesn't have big chunks of peanuts, which we don't in my case. Yes. That's So awesome. that's perfect. That's what I love about Thermomix. It can do that, right? Sí, Yeah. And in just like a few seconds. Okay, so I click on next. te dice que dependiendo de los trozos puedes volver a hacerlo. Yo le voy a dar unos segunditos más, no le voy a dar los 20 segundos, pero quiero ver la consistencia que tomaría un poco más molido. Okay, so the recipe next says that if your dough or your batter or your mixture didn't come out right, you can repeat the process. My mom will do so. She won't go on the 20 seconds rule, but she will do it again just to see, just to experiment and see how would it come out if you add it for a bit longer. Ok, es lo que quería yo comprobar. Si yo le doy más tiempo, me va a empezar a hacer una crema de cacahuate. Y no es una crema de cacahuate lo que yo quiero. Lo que quiero es un polvito. Aquí, si se fijan, ya me quedó una masita que es muy buena. Está perfecta para los mazapanes. ¿Sí? Pero no le Entonces, doy más para que no se me haga. No es lo mismo hacer una peanut butter, ¿verdad? Una mantequilla de maní que los mazapanes. okay, so she already went through the extra time on the blending, and that is correct. If you over blend or over batter, overdo it,
then you will create some sort of peanut butter instead of the dough that we're looking for. So Ma, you're saying that maybe a bit extra would be okay? I'm gonna follow my mom's footstep and do it a bit longer again. Because it seems like her mixture came out a bit more doughy, so I wanna have that. Ok. Y la receta nos dice que los coloquemos en unos moldes. Yo voy a... Ok. Así es que vamos a colocar ahora nuestra masa en nuestros moldes. La receta dice que nos salen 20 piezas, si no me equivoco. Okay. Now we're gonna transfer the dough to cupcake molds. You can also use cookie cutters. So I don't have round cookie cutters, so I'm using my silicone muffin cups. And Para más o menos tener una medida más o menos homogénea, que bueno, son productos artesanales, así es de que no necesariamente, pero podemos utilizar una cuchara de helados para vaciar nuestra mezcla. okay, I'm just gonna show you really quickly how, with the extra time, how the dough came out to be. So, if you take a look, it's not as powdery anymore, and I can actually take it out. ¿Quién está aquí con nosotros que no le hemos dado la bienvenida? Mari. Mary o Mari. Miren cómo quedó ahora la masa. Un poco más osuda. It's like a bit more doughy and not as powdery anymore. ¿Es Mari? Mari, sí. Mari o Mary. Tengo a... Ajá. ¿De dónde nos visitas, Mari? Mary. Mary. I don't know if she's with us. Hola, ¿de dónde nos visitas? That's okay, Ma. Maybe she's not available. Some people join during their work time, so I know that. Hay algunas personas que sé que esos son los horarios en que igual están en la oficina. Ok. Si nos acompañan y nada más nos están escuchando, de todas maneras quiero decirles que nos da mucho gusto. If you are at work and you're just tuning in and you're listening, we just want to say thank you and welcome as well. So my mom was using like a ice cream spoon. Ice cream spoon. That's what I'm looking for. I don't have an ice cream spoon, so I'm just gonna use my regular spoon and try to make it even. Están quedando muy gorditos. Ahorita que los apachurre, los vamos a ver. So we're just gonna transfer a bit of dough to our mold. Ma, ¿hay algún tipo de medida como ideal para la altura del mazapán? Pues ¿Crees no, que haya? sabes que aquí tenemos mazapanes gigantes, mazapanes minis, aquí tenemos diferentes medidas, así es de que esto siempre va a ser al gusto del consumidor. Okay, so I was just wondering if there's any kind of ideal, I don't know, size for the marzipans. I don't know, maybe a bit thicker, but because it's just like anything else, and it's according to how you like them. So I'm gonna make them a bit fat. Y va a hacer los niños un poquito gorditos. Ok, haciéndolos en esta medida me están quedando muy grandes. En lugar de 20, sacaría yo 4, 3, 12, 13. Creo que sí están muy gorditos. Y bueno, mi medida de cupcakes creo que es más o menos grande.
Así es que, So the recipe says you could have, you will end up with around 20 of them, but because we're making them a bit fat and I made half of the recipe, we might come with a bit less, but that's okay. If you make them a bit more decent size or more like smaller size, you might come out with 20. no importa, vamos a ver. Ahorita la idea es que esto quede completamente compacto. Así es de que, ¿ya se fue Julie? ¿Ok? No, aquí estamos todas. Ah, ok. Voy a presionar con un vaso que entre aquí para compactar el mazapán. And the idea now is to press the marzipan dough deep into the mold in order to take the all the air out of it. That's what the recipe says. Presionar la mezcla para retirar todo el aire y formar los mazapanes. My mom is using a glass that fits into her mold, and I'm using the back of my spoon here. And there we go. This is a very fun, and I find it a bit like it reminds me of when I was a kid. Estoy diciendo que esto me recuerda mucho mi infancia, my childhood, porque estos son como masitas que cuando estaba chiquita pues nos ponías a jugar o Sí. so I'm guessing it's a good recipe to do with children as well. ¿Verdad, ma? Sí, así es. Hacíamos algunas cosas en la TM31 de aquel entonces. Sí, de hecho, a la hora que presiono con el vaso sale bastante residuo. Efectivamente, tienen. So obviously this is a dessert, right? Yes, this is gonna be the dessert. Mm-hmm. And es como. Oye, ma, but we can put a pause on the mazapan because we're gonna move on to the pozole because it's gonna take longer. So while the pozole is cooking, maybe we keep pressing the mazapan. Sí, excelente idea. Okay. So we're gonna just put a pause on this for a bit because our next item on the list, which is pozole. I love pozole and I haven't had one in so long, probably since I moved. So llevo 5 años viviendo en Canadá y yo creo que no he comido pozole desde que me vine a vivir para acá. Me encanta el pozole, me encanta. Entonces estoy muy emocionada. I'm very excited for this recipe. And pozole is a very traditional dish for this time of the year. ¿Verdad, mami? Sí, es una comida muy tradicional mexicana y se hace mucho en estas fiestas porque celebramos el Día de la Independencia. Bueno, nada más les voy a enseñar, acabo de sacar un mazapán del molde. Okay. ¿Lo quieres acercar del otro lado? So my mom already took one of her marzipan from out of the mold. Ah, mira qué lindo. Okay. Oh, so that's what it looks like. So it's like a cookie then. It's like a cookie. It's like a cookie. Awesome. Pues no es una cookie, es como más bien un polvorón, ¿no? Sería. Oh, polvorón. Ajá, porque Oh, se deshace. In the Philippines, we have that called polvorón. Oh my gosh, I want to make that. Yeah, and so easy, Pauline. But Pauline, sorry, go ahead. No, you go ahead. So in the Philippines, we make it with cashew, and we make it with some of the recipe call for milk powder. Oh wow, milk powder. Yeah, some recipe, but we use cashew. But I oh my gosh, I'm gonna make this. Thank you. Yes, it's so easy, so simple. Estoy probando la pasta, no la había probado. Quedó muy rica. La pasta. So we can also try the dough. Just like this. I love trying the dough. People say you shouldn't pick on the doughs. I've always done it. I don't know, I like it. So I'm just gonna give it a try.
and it's delicious. I mean, you cannot go wrong with mixing peanut butter and peanuts and sugar. ¿Alguien más está queriendo entrar? Wow. Peanut and sugar is the best. Yeah, I know, it's so good. Okay, I'm gonna grab my bowl and put it here. And just so you know, the recipe for the marzipan is just like that. You push it into the mold, then you click next, and it just says to carefully remove the marzipan from out of the mold, like my mom did and she showed us. And that's basically it for that recipe. We're gonna keep doing that in a little bit, and we're gonna select our next recipe, which is Pozole Rojo. And what So is that? pozole can come in different colors. There's Mhm. usually white, green, and red, And black. and También black. tenemos Oh, pozole negro. Sí, el Is it soup? it's a soup. Awesome. Es una receta que en realidad es todo. Puede ser una sopa, pero también es un platillo principal porque es una comida completa. Lleva proteínas, lleva carne, lleva ensalada y la verdad es bastante llenadora, como no sé cómo dices, bastante llenadora en inglés. Entonces se puede utilizar como un único dish, un único plato en la comida. So pozole is a soup, but it's also like its own main meal. It has lots of meat, and it has corn, and it has salad on top, basically. So it can be its own unique meal. The main meal. Yum. Yeah. Yum. It can be like its main meal. Okay. Pues listo, vamos a Just gonna. dar nuestra receta del pozole. Okay, so we're gonna get started with our pozole. And I'm gonna click here, start cooking. We're gonna start with 150 grams of onions, 150 gramos de.佢呢個石好靚喎，你睇佢個紋得嚟。 Perdón, ahí no escuché. Oh, yeah. ¿Alguien comentaba? Hi, Hi. hi, beautiful lady. Thank you. Welcome. Feel free to let us know if you have any questions or comments, or just want to chat. Listo, vamos a iniciar entonces. Bueno, vamos a colocar. Ya tengo aquí todos nuestros ingredientes preparados. 150 gramos de cebolla en trozos. 150 grams of onions. There we go. We're just gonna toss these below. Next, we're gonna cover. Coloque el cubilete sobre Lid. 5 segundos a velocidad 5. 5 seconds, speed 5. Es buenísimo cuando queremos picar cebolla 5 en 5. 5 segundos a velocidad 5. See, this is a perfect measure to chop onions 5 in 5. 5 seconds, speed 5. And I love this because one of the things that I don't like about cooking is how long it takes just to prep your ingredients. But as you can see on my mom's screen right there, 5 seconds and you have chopped up onions that are just a perfect size. Las cosas duras 5 en 5. Any harder vegetables, 5 in 5 will work fine. But like, ooh. now that I open the lid and my eyes are crying. Ooh. So I guess there's no way of avoiding that. Yes, exactly. But you wouldn't be cooking otherwise. Yeah.
Digo, abrí la tapa así nada más y ya me están llorando los ojitos. No, creo que no hay manera de evitar la lloradera, pero ¿Te imaginas si lo hicieras con un cuchillo? Sería sí, peor. no. But if you did it with a knife, it would be way worse. Así. Ok. No necesitamos enjuagar nuestro vaso. Colocamos nuevamente. Ya tengo mi cebolla lista. The onion is ready. We're gonna put it away. You don't need to wash your bowl for that because we're gonna still be using it. Mom, I want to guess that if we ever need to wash the bowl, the recipe is gonna let us know. Sí, así es. Si hubiera necesidad de lavar el vaso, la receta nos lo indicaría. Pero no es el caso, así es de que podemos seguir cocinando. Y ahora vamos a colocar 150 gramos de rabanitos. No sé si se consiguen en Vancouver, pero son estas cositas rojas. Son Sí. muy ricas en hierro, así es de que es un gran alimento. ¿Ok? Y las voy a colocar tal cual. Tal cual? Okay, eso era lo que no sabía. Okay, so for the next recipe, we're gonna use 150 grams of radish. We will find them. Radish is this ingredient right here. You can see it. This little tiny red, beautiful. Nada más ball. quítenles el rabito. Le quitamos. Just gonna chop off the tail. Do I chop both sides, Mom? Because I think Yo sí, le quité ambos lados del this little tail. sí, aquí. Le quité ambos lados, la punta y Okay, so I'm gonna chop off both ends of the radish, and I'm just gonna throw them like that. It's gonna be 150 grams. So I'm just gonna do that real quick. You can go to the next one if you want. los rabanitos son muy ricos con limón y sal, así solos, son muy ricos. My mom loves radish just with lime and salt. Sí, ok. Dale, sigue, Mom. ¿Sí? Ok, como es un vegetal duro de estos gruesos, igual vamos a hacer 5 segundos en velocidad 5, igual que nuestra cebolla. Because radishes are also a bit of a hard vegetable, we're gonna chop them 5 in 5. Like 5 in 5 seconds. My mom was also saying earlier that the radish is very rich on iron. So it's also very healthy and good for you. It's great. Amo Besides, it's very Thermomix. tasty. Amo Thermomix, vean esto. Vean esto, chiquitito. Buenísimo. That's why we love Thermomix, because it chops so fast and so easy and so quick. And Yes, without making a mess. exactly. Y sin llorar. And without crying that much. we cry of joy. Yes. Eso sí. Lloramos, pero de alegría. Así es, lloramos de alegría. Transfer this one. We're ready, so I'm gonna go. Huele delicioso. And it smells so good. My mom says hers smells so good. Ok, vamos a ponerlos a un lado con nuestros demás ingredientes. I'm gonna reserve them with the other ingredients. Seguimos. Ahí vamos, Abby. Sí. Sí. I'm following, Mom. This soup seems like a hearty soup, isn't it?
A hard Yes, it is. It's very rich. I Sí. like those rich one with bread. We're gonna use tostada to go with it. Sí. Este pozole se sirve con tostadas. Puedes poner frijolitos refritos, crema y queso para tus tostadas y es el acompañante perfecto para tu pozole. Puedes traducir. So these pozole recipes usually served with tostadas. Tostadas are these like toasted tortilla, basically. Oh, okay. Toasted. Oh, yeah. This is what we call a tostada. Oh It's my a toasted God. tortilla. You can get it on Latino stores here, and I think some other stores as well. Mhm, And that's how you serve it. You can also serve it with refried beans. mhm. Oh, okay. Ajá. Entonces, es un excelente acompañante para el pozole. ¿Ok? Nuestra receta nos pide ahora 200 gramos de jitomate. Tenemos ahí. Oops, salió volando mi. Now we're gonna do 200 grams of tomato. 15 gramos de chile guajillo. And 50 grams of guajillo peppers. El chile guajillo es un chile que no pica tanto realmente, pero que le da un gran sabor a sus alimentos. So the recipe will ask for tomatoes and then guajillo peppers. The guajillo pepper is a pepper that's not very spicy, but it's very, very flavorful. Y si no fuera seco, el chile guajillo es un chile que se llama mirasol. Ese es Okay. cuando está fresco y es un chile rojo. Yeah. So the Seca no pepper, the guajillo pepper is a dried pepper, but in its fresh form, you can it's basically another pepper called, it has a different name when it's fresh, and the name for that pepper is mirasol pepper. I have never seen it. I don't think I know it, but that's how that's the name of the pepper when it's not Es guajillo. un chile rojo en su It's a forma, red pepper. en su forma fresca. Un Okay. segundo que este lo puse acá. I'm gonna step out a sec. Colocamos el cubilete sobre la tapa. Ay, creo que me saltó un par. Ok. Y nos pide también 5 segundos a velocidad 5. Listo. Ok, nos quedó un picado del jitomate y el chile. I want to show you the guajillo pepper just so you can see them. I'm gonna switch to this other camera here. So this is the guajillo pepper. Oh, Dry? okay. So they are dried. They're Sí. dried pepper. Are they That's very why are they very spicy? they're No. not spicy at all, but very, very flavorful. So it's like this. Ma, did you put it with the seeds on it? Maybe we can find it in Grenfell Island. Yes, I actually bought them because I'm downtown and I got them from, I'm gonna make a little commercial here, but just because it's a Mexican store Oh, called okay. Sombrero. I take a photo. Yes, of course. Okay. You are in Vancouver? Yes. Yes. Oh, Yeah, Abigail is in Vancouver. She's hey, a part of- sorry, can I have it again? Yes. Abigail, of she course. wants to take a picture. Oh, thank you. Actually, Abigail, if you want it, I can do it like this so that you can have Yeah. So okay, that's the Mexican store. it. Ajá. Without seeds.
Or you Okay. can post it on the enthusiast, Abigail. Yes, absolutely. We'll share, Awesome. and we're also going to share all of these things on our Facebook page. Awesome. So you And can the, always and have- the recipe Yes. Huh? Yes, from of course. Coctail. Right. Mhm. It's gonna be Sorry. you can use the Google Translate on Coctail. Yes, Yeah, you can. Yes. But you That's give my me mom's secret. She also does that a lot. this is not the Coctail recipe. It It is. is. Oh, It's in Esta es Spanish. una receta de Coctail. okay. You give us the recipe. I can translate ¿Y also. viene en inglés? ¿Para ustedes Absolutely. viene en inglés? Yeah, English. Ajá, la receta. Translate. And Ustedes pueden tener la receta en inglés sin problema. Yes, we can find the recipe in English, no problem. Okay. I can Abigail's mom is right now in Mexico. Isn't this Yeah. good? I love it. Oh, this is perfect. It's perfect. We It's just love great. it. It's great. You're so happy, right? Cooking with your daughter, right? Yeah. Yeah, together. This, We're gonna have this they're is gonna great. they're gonna do more of these cooking classes. That's This awesome. This Yeah. is We're great. doing it every Tuesday. Oh, For Awesome. the rest of the month, we're cooking a Mexican recipe. Yay. yeah. Last time our company has a trip to Mexico. That was like how many years ago? 6, 7 years ago. Yes. And we went there and take a cooking lesson. Wow. Ay, qué gusto. And the teacher over there, coincidentally, she has a Thermomix. Oh, Oh, wow. Yeah, the teacher has a Thermomix. That was like 6, 7 years ago. It's very popular. Thermomix is very popular in Mexico right now. Right, Sí. Mom? Yes, selling very good. voy a Yes. darme la oportunidad de traducir porque esto lo Sí. vamos a dejar grabado. Because we're recording the meeting, my mom is helping us translate a little bit. Okay. Ah, Sure. Just for people that might be watching later. So I'm gonna let you go, Ma. Llena. Ramiro. Ok, entonces nos está platicando Anne, ¿verdad? Anne es su nombre. Qué bueno. Anne, hace is that unos how we años- pronounce your name? And hum. N, A-N-N. Anne. Él nos está platicando que hace unos años vinieron a México y... No. Denme un segundito. So, Anne nos está diciendo que hace unos años ella y su compañía vinieron a México a un viaje corporativo. Y en ese viaje tomaron una clase de cocina y la chef con la que tomaron la clase de cocina también tenía Thermomix. Así es que Thermomix es lo máximo. Ok, vamos a continuar con nuestra receta. Y, ¿qué hicimos? Ok. Picamos el jitomate y el chile guajillo. Ya nos quedó un picado. No sé si ya lo vieron, si se alcanza a ver. Sí. Tenemos esto. ¿Sí se aprecia? Ok. Está A picado. little bit. Mom, you put water after the chiles, right? I see that the recipe says chiles and then the water. Ay, creo que no lo hice. A ver. Estoy aquí. Jitomate, el chile y yo no puse el agua. Me brinqué ese paso. Vamos a poner ahora. The water. No. De agua. Colocamos el cubilete sobre la tapa. Y 5 segundos a velocidad 5.
Ok. Listo. Siguiente. So we did a bit of chopping, 5 minutes at speed 5. And the next step will be 15 minutes in speed 1. Ok. Vamos a sazonar y a sofreír un poco esto. Bueno, no es un sofrito, es una cocción, son 15 minutos, 120 grados. Es sofrito. How do you say sofrito, man? Like, Pero no es un sofrito porque no lleva aceite. oh, okay. So I was asking, like, the next process is 15 minutes on speed 1. So I thought it would be some sort of stir-fried. I don't know what the cooking term is. You know, when you put oil in a pan and then you put the onions to make them more like caramelized, but it's not caramel. But this one, because we didn't add any onion oil, it's not really that process. It's just heating it up and cooking it together. Roasting. Some sort of roasting. Yes, People. yes. Sweat, made it sweat. They call it sweating. Oh, sweating. Sweating. Oh, good. Okay. Sweating. Dicen que se usa también el término sudando. Ah, ok, sí. With these classes with my mom, we're gonna be a bit Spanglishing, so you might even pick up some Spanish along the way. Ok, mientras esto pasa, vamos a continuar haciendo nuestros mazapanes. Voy a ir por un papel de China para enseñarles cómo podemos cortarlos. Vale. So while the soup is cooking, we're gonna go back to our marzipan. And you joined, I think you joined a bit later after the marzipan. So this is a dessert we're making. It's called marzipan. Oh, wow. And it's a mixture of peanut and sugar that we blend together on our Thermomix bowl. First, we made the icing sugar, and then we added to the peanuts. And it ended up being, I'm gonna switch my camera here so that I can show you here. I'm playing cameraman today, well, camera person. Estoy jugando camarógrafo. So I'm gonna show you it. It turns out to be a bit of a dough. Oh yeah. That is very moldable. So this is not almond. This is peanut. Yeah, that's correct. This one's peanut. I think my lights might be a bit too bright on the side. So Because I thought marzipan is almond paste. This one is peanut. Peanut. Okay. Yeah, looks the same texture. Yeah. Sí. Yeah. We Sí, use in the Philippines, we use cashew. Oh, cashews. Yeah. Cashew. Different. Are you also from the Philippines, then? No, I'm from Hong Kong. Hong Kong. Oh, that's But awesome. my sister-in-law is Filipino. Oh, nice. So I have visited Philippines quite a few times, like 10 times. Wow. Yeah. I've heard it's beautiful. So Yeah. Anne nos está acompañando hoy. Ella es originaria de Hong Kong y Pauline es originaria de las Filipinas. I'm just translating for all our Spanish-speaking friends. Oh, that's okay. Yeah. That's okay. And that's awesome. That is awesome. Pero la cuñada, your sister-in-law, you were saying, she's from the Philippines? Yes. We have one word for sister-in-law in Spanish. It's cuñada. Cuñada. Cuñada, ella es de las Filipinas. Yeah. Y en las Filipinas tienen unas recetas muy similares, pero es con cashew. Cashew es Castañas. no es de la India, ¿no? Let me see. Ah, ok. Ajá. Sí puede ser.
Sorry about that. I just like stepped out for a second. Pero I was not a big on cooking before, and there's some terms I've learned in English, and I'm not sure how they're called in Spanish. So we're gonna be learning the translation for everything at the same time. But I think these ones are the cashews, right? Oh, yeah. Pauline? Yeah. Uh-huh. Entonces este es con Yeah. la Cashew esto nut. es lo que lleva la receta filipina. We will have to cook one of those some other time then. Me quedó chico este papel. Voy a cortar uno más grande. And I'm so happy to see you. As I was telling you, me and my mom will be cooking Mexican food for the next, for the whole month. I think there are some other countries as well. I'm not gonna pretend Mexico is the only one, but Mexico's Independence Day is in September. So it's like a very patriotic kind of month. And that's why me and my mom decided that we will be cooking Mexican every Tuesday for this month. Mama, you still there? That's awesome. Y aquí estoy tratando de envolver un mazapán. ¿Cómo pueden quedar? ¿No lo quieres hacer de este lado para que te veamos? So my mom is gonna try to see how she's figuring out how to wrap the mazapanes. Okay, so for me, Pero I'm gonna... queda grasoso porque el cacahuate suelta su propio juguito. Entonces, pueden quedar así, ¿ok? Con unos flequitos. Can you enlarge your mom's screen? Yes, absolutely. Sorry about that. Thank you for reminding me. Thank you. Awesome. Ahí. Wow. I'm gonna... Wow, beautiful. Let's see. Uh-huh. Wow, yeah. Oh my. Beautiful. That's good for... Creo que quede mejor en un papel de celofán porque... Can you make one again? We didn't see it. You are too small screen just now. This was an essay to see. First try. A try, ajá. Entonces, creo que voy a ir por una envoltura diferente. Okay, so she did the first test. Okay. And because she wanted to try out the paper. There's Okay. a lot of people that when you see them sold on the street, they use this sort of mache paper to wrap them up. But because peanut has one of the characteristics of peanuts that we're just seeing here, I'm actually gonna put the other video so that you can see as well. Because you can see it from, you can even see it, the dough. Yes. You can see how it's very shiny. Yeah. Right? You can see how it's very shiny. And Yes. that's because peanut releases a lot of grease, apparently. Yeah, Like, oil. it's very oily. Yeah, that's a correct, like better term. Thank you, Pauline. Es muy grasoso el cacahuate. Entonces, the paper that my mom was using might not be the best for you to wrap up the mazapan because it's gonna soak up all the oil. I see. Yeah, we use in the Philippines we use the Serrano, not Saran wrap, the other one, the cellophane. We use cellophane. Yes. Elephant. Yes. Yes. Ah, ok, justo fui por una bolsita de celofán. Javi, si quieres, Sí. pueden ir aquí. Dame un segundo, déjame te pongo. Sorry, mom, I'm gonna add my mom in there. Envueltos pueden ir. O, Nice. o directo. O directo en la bolsita, ¿no? Yeah. O directo en la bolsita sin envolver.
Sí. Yo los estoy haciendo un poco más al tamaño normal que manejamos aquí en México. Son como esta Smaller. medida. Hola Malicha, bienvenida. Ok. Vean que lindo. Creo que este es un tamaño ideal de mazapán. So these might be the ideal size for the mazapan. Wow, yes. So do you have to bake? Do you have to bake it? ¿No? La pregunta de Pauline es si hay que hornear el mazapán. No, ya. Este es el mazapán. Aquí está la pasta, sí. No baking? No baking, Abigail? No baking, no, sin hornear. Baking es hornear y la pregunta es si hay que hornear el mazapán. No. And my mom just say, no, the recipe didn't wow. say so. That's amazing. So it makes it way easier too, right? Yeah. And as to how to wrap them up, lo que decía mi mamá de cómo envolverlos, tratamos con papel. ¿Cuál fue el primero que probaste, Ma? Papel de China, pero como están muy grasosos, se moja mucho el papel y no queda. Realmente tiene que ser papel de celofán. So we decided that we're going to use the best paper to wrap them up with cellophane. Uh-huh. And because of the oil. Sí. Awesome. And there's also only a few minutes left for the Para nuestro pozolito. Gracias. Pozole. Hola, Malicha, ¿cómo estás? Qué Bien, gusto. Irma, gracias. ¿Ustedes? Pues aquí, Mucho mira, gusto. haciendo mazapanes y... No, qué delicia. Qué delicia, qué rico. So we're just welcoming Malicia. ¿Cómo te decimos, María Alicia? Malicha. 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 We're just welcoming Malicha to the workshop. Malicha, te platico que vamos a hacer un poco Spanglish, un poquito de español y un poquito de inglés. Claro. Entiendo hasta el francés si quieres. Ah, súper. Súper, Malicha súper. es chocolatera. Rico. Malicha, Fui chocolatera. cuéntanos, Malicha, ¿estudiaste en Francia? En París con Lenot. Ajá, en la escuela. Órale. Sí, Malicha. hace muchos años, muchos. Ya ha cambiado todo, ahora ya está más fácil, pero bueno. Ahora sí que sabemos desde lo artesanal, que yo creo que vale Órale. también la pena, ¿no? No, sobre todo vale la pena, es un trabajazo. So Malicha, who just joined, is sharing that I believe the correct term, Malicha, correct me if I'm wrong, is chocolatier. Uh-huh. We had a little place, I don't know, taller, in which we workshop 20 years, and it was good. Órale. Malicha studied in France. ¿No? ¿Cómo más? Tenía un taller, ¿no? Un atelier. Sí, taller. Sí, Y le vendíamos al Globo y a muchas no era importantes. un workshop, era un atelier, Atelier. Pues el atelier en inglés es workshop. Workshop, yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Sí. I'm not even putting it on the. Además, here anymore. I'm just like eating it. Ya me lo Además estoy de comiendo. aprender Thermomix, estamos aprendiendo inglés, francés, vean nada más. Sí. It's like we're not only learning how to cook on Thermomix, we're also learning Spanish and English and French and maybe you can also teach us some Cantonese. Oh. O Tagalog, and some Filipino. Filipino. Well, honestly, that's one of the reasons why I love food and eating so much. Yes. And that's one of the reasons why I asked my mom to like do these things, but like we decided to do it together because to me,
cooking and eating is the best way of making community. Yeah. Like, para mí, comer y Yeah. beber y juntarnos en la mesa es la mejor manera de crear comunidad. Yes. And you will see everybody smiling, right? Right. Eso es cierto. Y todo el mundo sonríe y está de buenas. I'm just eating this. Ya terminó nuestro, nos falta otro paso también largo para el pozole. Ok. Nos pide una pizca de comino en polvo. So we're gonna go back to the pozole recipe. And we're gonna add cumin, powdered cumin. I'm always gonna, and that's something, reminder of the day, un recordatorio del día, en lo que cocinan o en lo que están en sus casas. Don't forget to drink water. Recuerden tomar agua. Una margarita, mejor. Ah, pues aquí estamos tomándonos nuestro coctelito de ¿Verdad? Pues sí. mezcal. Quedó medio fuertezón, la verdad. Pues sí. Hicimos, Malicha, una bebida de mezcal con chile serrano y jugo de piña. Pero como yo estoy en Vancouver o aquí en Canadá, en este lado de Canadá, son 2 horas menos, entonces yo no podía empezar a tomar Ya a las sería 10 de así, la- no, ya estaría muy delicado ahí. Ya, otro mensaje. Al final. Al final. Because we're Ok. saying, Nos dice que agreguemos un poco de comino en polvo. sí. Activemos el selector de velocidades a velocidad 5 y luego vamos a ir aumentando nuestra velocidad hasta llegar al 10. So after adding the cumin, we're gonna put the lid on and speed up slowly and progressively up until we reach speed 10. 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10. Mientras, Aquí vale la pena mencionar que Thermomix nos permite ir a una velocidad tan alta como el 10 con cosas calientes. Esto no cualquier electrodoméstico te lo permite hacer. something worth noting here is that Thermomix will allow us to go to fast speeds on the blade, so to use the fastest speed, even with things that are hot inside, which is something that not every other appliance, like not all the other kitchen appliances might allow you to do in a safe way, in a safe, de una manera que es segura, ¿no? Creo que me pasé. Bueno, ahora nos pide 3 dientes de ajo. Now we're gonna add 3 garlic. ¿Tú ya lo hiciste, Malicha, el pozole rojo? No en la Thermomix, Irma, pero pronto. Nosotros también es la primera vez que lo hacemos en la Thermomix, así es que... Y nos compartes una foto cuando lo hagas, Malicha. Sí, claro. Prontito. Ok.
3 dientes de ajo, 2 hojas de laurel secas. So we're gonna add 3 garlic cloves and bay leaves. Bay Yo las perdí. Ay, 2 hojas de laurel y también una ramita de tomillo fresco. Yo no tengo tomillo fresco, pero tengo un poco de tomillo seco, así es de que se lo voy a poner. Fíjate que yo muchas hierbas que luego te las piden frescas, las pongo de las que tengo secas y queda muy rico. Lo que no encontré fue mejorana. ni yo. No encontramos mejorana aquí, ni en el súper, ni en el mercado. Entonces, pues, nos llevará mejorana el día de hoy. Ok. No, pues creo que yo. Una ramita de mejorana, déjame ver si es una. So the next item is bay leaves and tucutún. Thyme, because I creo que tampoco tengo tomillo, de hecho. Vamos a ver qué tal queda. I think I don't have time. No time de tiempo, time tenemos, pero time de tomillo. Okay. Y ahora nos pide que agreguemos el pozole. El maíz pozolero, ¿no? El maíz pozolero, sí. Okay. Voy a bajar primero todos los restos de mi tapa. After the spices, now we're gonna add maíz pozolero. This is a special kind of corn that is known because it's the one we use for pozole. I'm gonna use this one so you can see. El maíz pozolero, the corn maíz, is a bit thicker. So you see that the grains are a bit thicker. And it's a bit softer. And here, Is it popcorn? No. no, it's called, I know it as maíz pozolero. Give me a sec, because hominy. This is how I got it. Oh, in a can? In a can. Because Oh, I don't know, Ma, tú lo consigues fresco. I don't know if my mom can get it fresh in Mexico, but here I couldn't. Like, this is how I got it. oh, Aquí lo compré en una bolsa. Aquí ya te venden el, la voy a enseñar. In Mexico, my mom, she can find it in a bag because she goes to the fresh market, right? Where it's a bit different the way they shop back home, back in Mexico. La manera en la que hacemos las compras en México es un poco diferente porque puedes ir al mercado y puedes comprar. where do you bought it? In the same Mexican store where I got the chile. Can you put the address in our chat? Absolutely, I'll send it to you. Thank you. And we're gonna use 400 grams for this. Ok, vamos a colocar 400 gramos. El chis. No tiene. Ay, me pasé un poco. Yo estaba pensando ponerle más porque a mí me gusta mucho el maíz pozolero. Me encanta que esté mi pozole con un chorro de maíz, la verdad. Prefiero que tenga más maíz que pollito. Sí. I'm thinking the recipe asks for 400 grams, but I love this kind of corn, so I think I might add more. I don't know. I'm gonna see how it turns out. Necesitamos checar porque acuérdate que la medida de nuestra Thermomix, la capacidad es de 200. Ahora okay. tenemos 400 gramos de maíz y nos va a pedir 1500 gramos de agua, más lo que ya tenemos de jitomate y chile, pues Claro. prácticamente ya los 2 kilos. Entonces tal vez puedas agregar unos 100 gramos más de maíz si quieres. Para hacer Okay, pero hay que tener cuidado de que no se nos vaya a derramar.
Okay, so my mom brought something to my attention. She's absolutely right. Because I wanted to stuff my pozole with, with maíz pozolero, with the pozole corn, or this one. But we have to remember that the Thermomix has certain it's a 2 kilos capacity. 200. 2.2. And we already have 400 grams of these plus the tomato and chile mix, and we're gonna add water now. So we need to be mindful of that so that it doesn't spill. Entre el jitomate, el pozole, tenemos 400, fueron 600 gramos de agua antes, son 600 y 200 gramos de jitomate, 800 prácticamente ya tenemos ahí 800 gramos, o sea que estamos justo en el max límite. Okay, so if we add up everything that we have put in here already so far, we are already basically pretty much at max capacity. So I'm not gonna add any more corn. Okay, now we're gonna add 1,500 grams of water. That is a liter and a half. Creo que yo nunca había hecho tanta capacidad en mi Thermomix. Está llegando al... Sí. Y voy a probar un poco porque quiero probarlo de sazón. Quiero probar de sal y claro que todavía falta mucha cocción, pero... I'm gonna just taste it a little bit because she wants to see, have an idea of how much salt or the seasoning. Oopsie. 10 extra grams, so that's okay. Sí, yo le voy a poner un poco de consomé. My mom's gonna add a bit of consomme, which is basically stock. And I also found that some recipes are a bit low on salt, a bit for my taste. So I'm gonna wait till we cook this first before trying and adding anything else. So we're gonna do this, and then it will ask for the varoma. El varoma es un aditamento. The varoma is a second, ¿cómo dices aditamento? Ok. No sé. Yeah. An accessory, ¿no? An accessory, sí. Ajá. Ok, yo tengo aquí, en mi varoma tengo carne de cerdo cortada en cubos. Ok. Y tiene un poco de sal. A mí me gusta la sal de grano, así es de que tiene un poco de sal de grano. Oh, yeah. My mom, the recipe asks for pork for this recipe, like that's how it comes. My mom has it already on her varoma dish. She previously cut it in small cubes. But as for myself, I'm not a huge fan of pork, and I generally prefer my pozole in general. Even in Mexico, when I go out and eat, I usually they will ask you. They always have different varieties in the restaurants, and I always get mine with chicken anyway. So I'm making myself with chicken. I'm making mine. El pozole se puede comer con carne de puerco o con pollo. ¿Sí? Just gonna... Okay. ¿Quieres darle, mami, al tuyo? Y ahorita te alcanzo. Vele dando next al tuyo si quieres. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Colocamos esto. Y Yo que estoy haciendo las pechugas, las voy a poner así completas, ¿no? Ya no las corto en cubos. Modos por lo menos en 4 que te queden trozos para que lo deshebres en un rato. Esta carne va a ir en trozos, pero el pollo puede ir deshebrado y se ve muy lindo en el pozole. Pero entonces no las pongo así completas.
Pártelas en dos, Neni, o en 4, o en 2 por lo menos. So I'm gonna cut this one. I'm gonna... Yo uso guantes para maniobrar carne Ok. porque la carne cruda genera mucha bacteria y dicen que es lo que te hace enfermito de la panza. So I'm just saying that when I cook meat and I have to touch the raw meat, I usually use gloves, especially chicken, because that's raw chicken is one of the biggest bacteria things in the kitchen. They say it's good practice, so I've started to do it. Me encantaron los mazapanes. See? Just placing my chicken here. And that is poner esto a lavar. ¿Mazapanes, Malicha? Sí, ahora en Navidad. ¿Son los de la Paulina? Los que no tienes que hornear. Esto es mazapán de cacahuate. Ay, qué rico. No son de almendras. Voy a buscar y los voy a bajar porque a mi consuegra le encantan. A mandarle. Súper fácil, súper rápido, la verdad. Muy fáciles ahorita y divertido de hacer. Aquí estoy viéndolos. Sí. Ahorita lo estoy poniendo en una charola. Ya los envolveré después para presentarse. Una charola. Yo creo que estos no van a llegar a la charola. Me los voy a terminar comiendo. Sí, ya de por sí. ¿Qué le hice a mi cuchillo? Tengo el hábito de que no me gusta tener el tiradero. I have this habit of I always put things away because I don't like to have my kitchen cluttered. But then I cannot find the things that I was using. So luego ya no encuentro lo que estaba usando. Yo no sé si lo puse en el lavabo, en el lavatrastes o qué le hice a mis cosas. ¿Cuáles hiciste? ¿Las que tienen más estrellitas, Irma? ¿Los que están redondos o los que están como cortados de figurita? ¿Cuál receta habrás hecho? Hicimos los redondos. Porque hay de dos. Los de figuritas creo que llevan otra cosa. Mucho azúcar. Sí. Sí, llevan tanto lo mismo de cacahuate como azúcar. Y los otros tienen Micha, menos. casi. Okay, Creo que era más bien una cuestión de la forma, de cortarlos con moldecitos que fueran. Claro. Pero creo que fue más por eso que optamos por estos por estos redonditos. So Melissa is just pointing out that in the Thermomix, the cookie dough platform. Yeah, I think in Mexico they call it cookie dough. I love how it sounds, but I think in Vancouver they call it Coctail. But there might be different recipes for Marzipan or for Mazapan de Cacahuate, and the one we chose is one with a picture that comes with a round Mazapan. En Malicha, también vamos a compartir todas las recetas en nuestra página de Facebook para que las tengan, o sea, las que estamos usando. Ah, qué bien. Así que recetas probadas el día de hoy. Sí, que ya vimos que esta nos salió y nos gustó. Porque no habíamos hecho nada de lo que preparamos hoy. Como tal vez muchas de las personas que van a estar viendo nuestros videos y que van a estar asistiendo con nosotros son amas de casa como Abby, como yo. No somos chefs, no somos expertos.
en cocina, pero somos el tipo de personas que usamos Thermomix en casa. Sí. Oye, es que pues yo creo que todo sale bien. Digo, yo de verdad te puedo decir de algo que me haya no gustado, ¿eh? Sí, claro. A lo mejor le falta sal para mí, pero nunca le sobra. Eso sí te puedo decir. Nunca le sobra. Nunca sobra No, sal. bueno, nunca sobra sal. No. But one of the things that Malika is mentioning is that from all the recipes she's tried from Thermomix, she's never found one that she doesn't like. And I think that's true. I think I've had the exact same experience. Maybe the seasoning might be a bit different according to our taste, and we can add, or if, for example, me, I was very skeptical of adding cumin because cumin is something I don't like as much. But those are things like spices are always things that we can change according to our taste. But yeah, every recipe that we try Thermomix is always been good. Yeah. Sí, ya me lo voy a comer así. Un ojo por él. Marzipan. Sí, estoy babeando, nada más, pero sí estoy babeando. La verdad me quedaron de muy buen tamaño, están gorditos. Something about me, algo acerca de mí, is that I'm a coffee person. And there's nothing, absolutely nothing I love in life more than waking up and having coffee and a pastry or a sweet in the morning. No sé si algo bueno o sea malo, pero algo que me encanta, sí, me encanta el café. Y me encanta, o sea, uno de mis placeres en la vida es despertarme en la mañana a una taza de café y algún dulcecillo. Puede ser no sé, alguna, how do you say pastry, man? Creo que ya no hablo español. Qué barbaridad. Un pan dulce. Yo creo que como buena mexicana, café y pan dulce en la mañana. So this marzipan, the bit of coffee that I had this morning. La pasta de mazapán quedó verdaderamente buena. Muy buena. Miren. ¡Ay, qué lindos! 2, 4, 6, 8, 10, 12. Me salieron 13. La receta decía que eran para 20. Tal vez algunos están más gorditos, pero la verdad me encantaron. Ya los podemos envolver o comer. O comer uno. Con la mitad. Yo ya empecé. Para dejar uno para más tarde. Para más tarde. No, qué delicia. Se los recomiendo. They're highly recommended. Sí, muy buenos quedaron. Voy a comer un chiquito. Voy a dejar este grandecito. Bueno, pues aquí está nuestra. Voy a comer esto. Muy bueno, realmente. No, de ponernos en la bolsita de celofán, ¿también los enrollarías? ¿O? A ver. Sí. Así. Tal vez 2, ¿no? Viendo se van mis bolsitas tan grandes. Voy a... Una bolsita más pequeña. Creo que vendría mejor en una bolsita más pequeña. Más pequeña. Voy a hacerle un start arts and crafts as well. Pero mira, se pegan. Entonces, por eso creo que hay que envolverlos primero. El papel de China va a ayudar a retirarles un poco de grasa. La grasa, sí. Ajá. Como papel, estoy pensando el que nada más delgado con el que envuelves los paquetes. Hay uno más delgadito, café. Sí, ya sé cuál. A ver. ¿Como un encerado? ¿Como papel encerado? No, ahorita subo, ahorita que pueda despegarme, les enseño. Ahí tengo
Este no es polipapel. Pues podría ser, ¿no? Pero no te va a absorber la grasa tanto, ¿no? ¿O sí? Chiste es que se pongan duritos, ¿no? También. Sí. ¿Irán a poner duros? Por el azúcar puede ser, ¿no? Ah, pues ¿Será sí, que se seque? habría que dejarlos ¿Verdad? Sí. polipapel. ¿Dejarlos en el papel o? Voy So, por el papel one of, que tengo. one of the things we're talking about is just figuring out how to wrap the marzipan. Because it would be nicer if we leave them in one of the, like maybe in a more absorbent paper for a little bit, so that it absorbs the oil and it hardens. I have this parchment paper. I might give it a try too. Estos mazapanes también se pueden cortar. Puedes extender la pasta y cortarlos con moldes diferentes. Ah, okay. So I'm saying that this recipe for these marcipans, or like this kind of marzipan, you can also wrap the dough and put it on your, roll it out with your roller and then cut it with a cookie cutter, so that you might want, I don't know, if you have something that you're celebrating and you want to use a specific cookie cutter, maybe for Valentine's, and you want to use some sort of heart shapes, or Christmas trees for Christmas, or you can also do that. Sí. Mira, Irma, este papel es como destraza, pero un poquito más delgado. A ver, Malicha, te voy a poner aquí con nosotros en el spotlight. Mira, este Okay. es como Me han estraza, dicho- pero no tan grueso. Yo creo que ese pues, puede absorber la grasa. A ver, ¿cuál es, amiga? No sé de dónde salió. La chocolatería. Ajá. Yo te llevo una muestra el día que te vea. Para que te vea. Estaba yo viendo cuál. Sí. So Malicha is just sharing that maybe this kind of paper will be better for rolling out the marzipan. And I'm not using a cookie cutter, but I'm using my spoon. I'm gonna switch so that you can see. Me estoy poniendo ya creativa con esto del mazapán. I'm getting creative with this marzipan while I wrap them up. Oye, este es Encerado, ¿no? Ese es como encerado. no, es el de los, ¿cómo se llama esta comida que sirves envuelta? ¿El Michiote. pescado? Los michotes, ¿no? Ajá. Voy a hacer la prueba. Making a little heart. That's why I was saying that this might be a great recipe to do with children. I know children are now back in school. Ya sé que los niños ya regresaron a la escuela y no necesitan. Pero para los niños que sigan en casa o en las tardes. Está haciendo un corazoncito. Tiene un corazoncito. Bueno, yo quería usar los moldes estos. Este molde de corazones, quería hacerlos aquí. Están demasiado profundos. Oye, ¿y si lo envuelvo así? Ok, lo que puedo hacer es... Es muy duro este de michiote para envolverlo. Creo que necesitaría estar húmedo. Pero bueno. Okay. Well, this gives you an opportunity to
get creative. Give yourself some little arts and crafts and cooking and baking. Ya sea que lo acompañemos, either you do it with your coffee and marzipan or your mezcalito, your cocktail of mezcal cocktail. Qué bonito son. Corazoncín ahí con su piquito. Colita ahí. Voy a hacer así. Le voy a poner, igual, me hace que les podríamos poner así como en torrecita para guardarlos. I'm thinking we might even store them on layers. Y luego, ¿qué otra figurilla podríamos hacer con esto del mazapán? Pues tengo unos moldes para galletas que son de Thermomix. Ay, sí es cierto, creo que yo también. Oye, no sé si salga con el... This is not very traditional, pero no es muy Mira. mazapán tradicional, pero... No, pero no. A ver. Lo voy a contar. Mazapán yin yang, a ver. A ver, mira. Ay, Órale, qué miren, bonita. so cute, Hecho con Thermomix. so cute. Wow. So my mom used her Thermomix cookie cutters for the Thermomix, and look at that. Wow, It's that's just so like cute. like a stamp. Yeah, that's adorable, man. Está super padre. Thermomix, you learn how to be creative, right? ¿Tienen estos? Right. Usé estos. Hey, She's so Anne, you can do this with your grandkids and my grandkids too. Yes, Pauline. Y yo no tengo grandkids, pero bueno, lo seguiré haciendo para Está, enséñales a tus grandkids. adoptivos. ¿Verdad? Ya te las voy a pasar de adopción y las vas a adorar. Tengo muchos grandkids adoptivos. Mom doesn't have any grandkids, but he has adoptive grandkids. You got lots of little kiddos in your life, ¿no? Muchos niñitos. Gracias. ¿Ya? ¿Ya vienes para acá? Ok. Híjole. Okay, so. Malitza, tú nos comentabas que también tienes Thermomix, Malitza? ¿Dónde? You also have Thermomix? Yo También vendo tienes Thermomix, sí. Ok. De Thermomix. Ay, qué padre. So Malitza is a part of my mom's team in Mexico. Y una de mis mejores amigas. Yes. And one of So her do I. best friends. Sí, That's sí, so Anita. nice. Oh, well, nice to meet you. Oye, ¿será que le podamos poner colorante al mazapán? ¿Para? Lo vas a tener que No sé. deshacer. Sí. I don't know. I'm asking, maybe we can add, mi alarma dice. Tal vez con pincel, ¿no? Para algunas cosas. Yo decía, porque estoy haciendo me estoy poniendo creativa. A ver, Haciendo I'm like trying to tiempos. get creative. Dice mi marzapán yin yang. Padre, Jing Yang. Yin yang. Eso me encanta. I don't know, maybe we can varnish it or... Mires.
salir en la tele. Okay. Ya me comí uno. Uno nada más. Uno aquí me lo estoy I was like, whoop, chupando. I already ate one. So I wanted to see if you know of any other Mexican dishes that you'd like to try, that you know of, or that you know you like, but maybe it's a bit laborious and that you don't want to cook it without your Thermomix. O Melita, si tienes algún otro que has probado que nos recomiendes. Arroz con leche. No sé si a ellos les guste, pero pues es como un postre muy mexicano y muy rico, ¿no? Muy mexicano, sí. Malich's recommending arroz con leche. It's basically, aquí lo conocen como rice pudding. Ah, ok, no, pues entonces ya lo conocen. A ver, Tipo vamos a rice pensar. pudding. I think rice pudding is it also popular in the Philippines, Pauline? I don't know. I don't know if in Hong Kong, I don't know, rice pudding, right? Because I've seen some rice pudding in Chinese restaurants here We Yes. make for dessert. we make rice pudding a savory and sweet. Ah, wow. We make almost like it's called in Chinese it's called congee, but we make it's called what do you call it now? My favorite one is called goto, Goto. Boto. Yeah, you can cook it with chicken, and it's exactly the same way. It's on Coctail. I use the Coctail, but what we do in the Philippines is the way we do it is we saute garlic and onion and ginger Okay. first, and then we add the rice and the water, and you can make it plain, or you can add some chicken or pork, ground pork, and then sometimes we make it sweet by just making it like congee, but with sugar. Okay. Okay, so Pauline es de las Filipinas y nos está compartiendo que ellos tienen un tipo de arroz con leche, pero lo hacen salado. Y Ándale. aquí se le conoce también en chino, bueno, en algunos restaurantes chinos también se lo conocen, lo venden como, bueno, se llama congee. Y es un platillo que Pauline nos está compartiendo, que ellos hacen primero sofriendo un poco de cebolla y ajo y jengibre, y luego añaden el arroz y el agua, y así lo cocinan, y muchas veces también puede tener pollo o puerco, pero es un platillo salado. Y sí, lo pueden comer también solo, o sea, sin puerco o pollo, y cuando lo hacen dulce nada más le agregan azúcar. ¿En Es serio? diferente, sí. Sí, claro. No, pues Y tienen que yo- la probar tinga. nuestro arroz con leche. Sí. La famosa tinga tan rica, ¿no? Y tan Les fácil. Tinga. vamos a enseñar, Pauline, les vamos a enseñar a hacer un arroz con leche mexicano. So, Pauline, we're gonna be doing then a Mexican rice pudding. We will be making Mexican rice pudding coming up Sure. soon. Yeah, you Then know, rice pudding is very popular all over the world, and there's so many ways of making it. Claro. And in India, they make it with what do you call this? With a lot of milk, milk and rice. It's rice pudding, but they have their own way, and it's very, very tasty too. Mm. Sí, I haven't tried Indian rice pudding. O sea, está compartiendo Pauline que o sea, el arroz con leche es muy popular en muchas culturas alrededor del mundo. Y ella nos compartía que en India también hay una o sea, una manera de prepararlo, pero que en India lo hacen con mucha leche, muy rico en leche. Nosotros en Thermomix tenemos, voy a buscar la receta porque no sé si está en Coctail, pero tenemos una receta de un arroz jazmín, se llama, y se cocina en el baroma con leche de coco. Órale, ok. Es salado, bueno, es un platillo para servirse acompañado de alguna carne o algo así, pero también lleva arándanos y nueces de la India. Queda muy rico ese arroz.
Supongo. So, espérame, a ver si me acuerdo de todo en inglés. So I'm saying that she knows of these recipes. She's gonna find it for us. I'm gonna remind you, mommy, so that you can like see if we can find it. Of a rice that it's a jasmine rice that is cooked on the varoma. So we steam cook it with coconut milk, and it's made in such a way that you serve it with ¿qué se llama? Como cashews. Son, los arándanos son Arándanos, cranberries and cashews. But Okay. it's supposed to be a savory kind of dish, right, Ma? Or is it sweet, but you serve it with something savory? No, es pues, ¿cómo te digo? Es salado dulce. It's one of those dishes that you don't really know if it's savory, if it's supposed to be sweet, but you can eat it just, you know, eat it just the same. No es un postre, eso sí, definitivamente. Okay, No it's not a dessert. Pero, pues es como mucha comida oriental que es un poco dulce, ¿no? Supongo. Salado dulce. Okay, so it's more of an Eastern kind of dish. Es algo que también está súper interesante porque creo que en México no encontramos tanta comida oriental auténtica. In Mexico, we don't really have that much, like there's not that many Eastern or Asian kind of authentic food. Like I don't think I ever tried Chinese until I moved here. Chinese in Mexico era spring rolls with sweet and sour, that's like sweet and sour yellowish sauce. Sí, en México es de comida china que encuentras, es generalmente en las plazas, en el mall, y Fast food, ¿no? Ajá, como Sí. fast food, pero no es realmente la comida no es auténtico, ajá. Es la comida comercial muy, muy grasosa, la verdad. Pero ahora con Thermomix, we're gonna be cooking our own. And like having groups like these, we can even make and cook with people that have a background in that are original from those countries, and that's something that's really nice about facilitating through these technologies, new technologies. La tecnología que nos conecta a través del mundo. Agua de horchata también, no sé si la hacen acá. La venden, pero podemos platicar desde el menú de la próxima semana, mami. Ajá. We can tell you a bit more about the menu that we're going to be cooking next week. Let me get here. ¿Qué vamos a preparar? Tú lo tienes por ahí. Aquí lo tengo. So, as I mentioned before, y como les mencionamos antes, vamos a estar cocinando todos los martes del mes de febrero. Comida mexicana, mi mamá y yo, a través de este mismo link. Y la próxima semana, so my mom and I will be cooking traditional Mexican food with our Thermomix. And next week, we will be cooking. Let me open my spreadsheet. Son los chiles, ¿no? ¡Ay, sí! We will be cooking. Oh my goodness, this one I saw when I first saw this recipe on the Coctail, I was like, Mom, we have to make these ones. They just look so delicious. And it's called ancho chiles stuffed with bean sauce. Son chiles anchos rellenos en salsa de frijol. Ese es nuestro menú para la semana que entra. Para la Así semana que entra. Cocinar con nosotros para que te prepares también. Sí, Para que sale. se preparen. Aquí creo que lo pueden ver. No sé si lo pueden ver. Les estoy compartiendo mi pantalla. I'm sharing my screen. I don't know if you can see it. Let me know, Ma. Ajá, sí. Can you see my screen? Yeah. Okay, so this is the ones we will be cooking next week. Okay. So
chiles anchos chiles. You also find them in the Mexican store that I told you about downtown, like and they're gonna be stuffed with chiles anchos Oh, with wow. bean sauce. They're gonna be so Delicia. good. They're gonna be so good. So good. We're gonna be doing that, and then a very traditional soup, sopa de tortilla, tortilla soup. Tortilla soup. Yeah, tortilla soup, and I don't know if you've tried them before, because it's I think you can find them in different Mexican restaurants here. So it's a soup that it has a very tomato base as broth, Right. and you basically chop off the fried tortillas in it, Yeah. and it's That's a also big very hit. good. Acá ya hiciste. And it's gonna be a really nice to eat it with a chile. Because sometimes in some places, I personally like that a lot. They put a bit of chiles. Creo que es guajillo. I don't remember the kind of chile that you can chop up as a topping in your tortilla soup, Cheers. and it ends up being so good. So like next week, with tortilla soup with stuffed chiles is gonna be it's just gonna be delicious. Great. I think I'm hungry. Oh, it sounds so good. Pues, si tienen alguna pregunta, algún comentario o alguna sugerencia también que quieran de menú o que preparemos en estos tiempos. See, if anybody has any questions or comments, or you know of any recipe that you'd like to try, let us know. Otherwise, the pozole, what are the next steps for the pozole, ma? I'm gonna check really quick, because I believe that if, no? Okay. So I hope you liked today's meal. I don't want to say it's a class. Espero que hayan disfrutado acompañarnos el día de hoy. No quiero decir que es una clase, because it's not about us teaching you. No se trata de que nosotros les enseñemos, pero es más bien como cocinar juntos y compartir este momento. Yeah, it's all about sharing. Yes, right? yes. It's all about sharing. So I hope, I'm very grateful and very appreciative that you were all here. And Malicha, Pauline, que nos acompaña, she's my team leader. Ella es mi líder de equipo aquí en Thermomix. Ok, Thermomix Pauline, Vancouver. mucho gusto. And Anne is the first time I meet Anne, but it was very lovely having your word as well. So thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank I you, hope you Anne. join us next Enjoyed it. week. You know, I have been with Thermomix for over 10 years, but this class is really good. Ay, qué linda. Thank you, Anne. Yes, it is indeed. Yes, very so entertaining, very beautiful, everything. So the Thank you so kitchen much. and yourself. Yes. Well Thank done. you so much. Pauline nos está echando flores. In Mexico, we have a saying is that you're throwing flowers when somebody compliments you, like you're being so kind to do so. You say you're giving us flowers or throwing flowers at us. Of course. That's so Yes. sweet. Thank you. We can't wait till Tuesday Yeah. class. Yes. Well, I thought Tuesday was gonna be a good day, It will because I be. know there's a thing in North America that's Taco Tuesday. So I guess Yes. people are used to. I guess people are used. Yeah. Honestly, I think that next any day is a week- good day for tacos. Next week here will be over 30 people. Okay, I will Okay, post, okay. I will post in my Yes. group, and a lot of people attend. Yes. Yes, Yes. definitely. That's Yeah, we'll awesome. post it. I will be Y pues sharing. también pueden invitar gente que no tiene Thermomix para Sí. que la conozcan. Sí, claro que sí. We can also invite people that do not have a Thermomix, Yes. so that Yeah. they can share with us. I know for next week I might have some friends over, so I Okay. might have people actually cooking here with me. Good. And that will make it Awesome. even more fun, because we'll get to share and we'll get to see their faces when they see the Thermomix at the work. So I think it's gonna be a lot of fun next week as well. Great.
Thank you very much. Great, thank you so much. Ya nada más vamos a esperar que se termine nuestro pozole. Y Abby está diciendo, bueno, gracias a las gentes de allá de Vancouver, están comentando bueno, que les gustó mucho esta clase y que ya después de ver el menú que tendremos para el próximo martes, pues ya no están ansiosas por tenerlo. Así es de que también invitamos a todos los que nos estén viendo por primera vez, pues gracias por aventarse a vernos y acompañarnos. Y también pueden seguir con nosotros todos los martes aquí, por lo menos los martes de septiembre. Prepararemos algo diferente para octubre y noviembre, que aquí en México también son fechas de muchas festividades, porque el Día de Muertos es, bueno, se empieza a celebrar desde tiempo antes. Desde ya. O sea, ya saben que a los mexicanos pretextos nos sobran para organizar fiestas. Así es que tenemos muchas cosas que hacer. Si ustedes tienen alguna recomendación, alguna sugerencia de menú o algo que quieran que preparemos juntamente con ustedes, pues mándenosla. No se trata de que esto sea realmente una clase, porque pues es más bien un espacio donde compartimos, cocinamos juntos, compartimos un rato agradable, compartimos lo poco mucho que sabemos de Thermomix y este rato en donde pues experimentamos también, porque son recetas que nunca habíamos hecho antes, como lo mencioné al principio de nuestra sesión, pero bueno, lo hacemos con mucho cariño. Pueden invitar también a gente que no conozca Thermomix, y las que tengan, bueno, pues vamos a colocar el menú de la próxima semana con los ingredientes para que las que gusten, los que gusten y quieran cocinar con nosotros, pues lo hagan, ¿ok? Los esperaremos con mucho gusto. Ya falta poco para que salga nuestro pozole, ya nada más para mostrarles la forma en la que se presenta y se come, porque ya no Okay, so what my mom was saying is that yes, we'll be having Mexican Tuesday, especially like these kinds of dishes on Tuesdays for September, but we will be having new things for the Tuesdays in October and also November. November we look forward to because there's a very big festivity in Mexico known worldwide as the Day of the Dead. It is a tradition, a Mexican tradition, where it's not like we celebrate death, but we honor the people that have parted ways, like I said, that have left before us. And it's a very, very, very old tradition in Mexico. But that also has a lot of very special food. So we're going to be having some of that as well. But in the meantime, we're just waiting for the pozole to finish cooking. It's almost there. And we're going to show you how to serve it and how to present it. And then how to eat it as well. For whoever's in Vancouver and downtown, if you guys want to join me, feel free to stop by. I'm sure there's going to be enough for an extra plate. I don't know. What else, man? Remember to follow us on Facebook. I'll be sharing with you the links. And thank you for joining us. Okay, I'm gonna make some room to start preparing our plates, Mama. Ok, ya solamente nos faltan 10 minutos, se van a pasar muy rápido. Ya revisé la carne, se está cociendo bastante bien. Así es que tenemos nuestros mazapanes, nuestro coctelito aquí, y estamos esperando que salga nuestro pozole. Thank you, Abby. Thank you, Pauline. Thank you. Nice to see you. Thank you, and Yes, see you see you next next week. week. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Great class. Very Thanks a lot, Thank Anne. you. Vamos a poner esto aquí así. Estoy guardando mis cositas para... Híjole, este se queda afuera. Lo va a comer.
Esa es la, para eso cocinamos, ¿qué no? Caramba, mazapanes. Y vamos a preparar, hacer espacio para servir el pozolito que ya hace hambre. No sé ustedes, pero aquí ya me está dando hambre. Sí, Ya aquí está oliendo la preparada. comida prácticamente. Así que. Oye, mami, una preguntota. Quiero checar mi pollo porque yo creo que el pollo se tarda menos en cocer que el El pollo ya debe estar, hija. ¿Puedes verificarlo? de micro. Con los tenedores, ¿verdad? Sí. Okay. Maybe I'm gonna check on my chicken because the recipe has pork, but chicken takes less time to cook. So I just want to. Ya va a ser la hora del lunch. Aquí la gente come la hora de la comida más temprano. We ¿A las eat lunch 12? here a bit earlier. Sí, a las 12. Ah, no, le falta un poquito. Sí, el pollo del segundo piso todavía está crudo. Pero el del primer piso, Ya quedó. creo que ya. Sí, ya se desbarata. Lo que me gusta de cocinarlo al vapor es que siento que queda más como esponjosito Como el fluffy, pollo. ¿verdad? Sí, Ajá. one of the things that I like about steam cooking my chicken or the chicken, first of all, I don't eat meat so much. Esto soy una excepción por eso de la receta. It's an exception because of the recipe, but when or if I ever cook chicken, what I like about cooking it in the steamer on the varoma is that it comes out like fluffier. Un poquito más, sí, esponjoso. Voy sirviendo aquí el pozolito. Le vamos a poner al lado. Revisar la receta. Voy a poner aquí. Mi mamá también está por allá. Para checar la receta, a ver cuáles son los pasos que siguen del pozole. Hay que tomarle una foto. Ahorita. Sí, claro que sí. Ok, eso fue de pozole. Estamos en casi el último paso. We're right, like this part where it's cooking is basically the last final step of the recipe. And the next thing will be just doing a spice check. Checar que esté bien sazonado. And that's it. Okay. And I'm gonna be, antes de que yo me con este rollo. ¿Dónde está mi? Mira, en el paso 6 dice que se añada la sal, o sea que yo me adelanté con el sazón. Pero creo que prefiero que se sazone todo junto. Voy a... No me digas. Ayer pedí súper, no iba a decir, no me vino la lechuga. Hay algo que también, esta receta pide la carne de cerdo en trozos. Podemos dejarla en trozos o después de vaciar el pozole podemos también deshebrarla. Ahora sí que al gusto del consumidor, como deseen hacerlo, ¿no? Queda de las dos formas. Abby va a deshebrar su pollo.
Y yo voy a servir la carne tal cual. Súper, súper. Bien, voy a agarrar un poquito de esta. Voy preparando ya mis ingredientes para acompañar. Sorry. Un chorro de escándalo. Cuatro minutos. I know what that is, 4 minutes. Sí. Hey, I can understand some of what you're saying. Yeah. Yeah, that's true. And there's so many we no podía hablar, I can't speak. We share a lot of words, right, Pauline? We do. Actually, my dad used to speak Spanish. Oh, nice. Yeah. Nice. Yeah, so some of the words is the same as the Tagalog words, some. Sí. Tagalog es el idioma que hablan en las Filipinas. Ahí es de donde nos acompaña Pauline. Sí, pues hablan español también, ¿no? Yo conocí a gente. Pauline, Yes, you also speak Spanish, no? In the No. Philippines? No? Yes, a lot of people in the Philippines, my dad used to, but unfortunately not me. Yeah, not you, but I knew, well, it was conquered by the Portuguese. It was many years ago during the war. It was captured by Spaniards. Hmm? So that's why most of our desserts are almost the same as your dessert. Like the rice pudding that you mentioned, Abigail, the dessert, we add coconut milk as well. Oh, nice. Yeah, and then we make a rice coconut dessert. It's called Biko. I don't know. We add coconut milk, rice, and coconut milk, rice, and brown sugar. And brown sugar. Oh, mira. And then we bake it. We bake it in a banana leaf. Oh, that must be good. Como tamal, ¿no? And we make cassava cake. Very easy. Ok, vamos a traducir. That's so good. Sí, dale, ma. Adelante tú, Neni, por favor. Tú, mami. Okay, so Pauline was sharing, perdón, I was gonna translate from English to English. No problem. It's okay. Pauline es originaria de las Filipinas y nos está compartiendo que, así como México, las Filipinas también fueron colonia española. Entonces hay muchas cosas que compartimos. So we share a lot of very, we share things in our culture. Y una de las cosas es la gastronomía. Pauline nos estaba contando que ellos tienen un postre y dessert, que es muy similar al arroz con leche y ellos lo cocinan con leche de coco y azúcar mascabada o azúcar morena. Uy, eso de leche de coco me gustó, a lo mejor. Sí. Yo tengo que hacer uno, lo voy a hacer con leche de coco. A ver qué sale. They're saying that they liked this idea of making the rice pudding with coconut milk. Yes, and les mando foto. And I don't know how you have you had cassava cake? Cassava hemos probado. Cassava. Pastel de cassava. We make a cassava cake. It's a cassava, coconut milk, carnation, evaporated milk, and egg. That's it, and sugar, of course. It's very easy. It in the Thermomix, you mix it in seconds, and then you bake it
You bake it for an hour at 350. And then when I bake it with coconut leaf. Coconut Okay. flakes. It's coconut leaf. Tienes que- When you go to superstore here in the supermarket, like superstore, they sell the banana sheets in frozen. Okay. So Pauline, nos tienes que dar la receta, por favor. You're gonna have to share the recipe. it's very easy. Yes, of course. I'll send it to you, Abigail. It's very, very easy recipe. Yes, thank you. Sí, nos estaba comentando, Pauline, que estos postres que ellos tienen en las Filipinas también son horneados, o sea, hacen el arroz con leche de rice pudding con el coconut milk, con la leche de coco, y lo envuelven en hojas de plátano y va horneado con hojas de plátano. ¿Y cassava? Cassava, yeah. It's ¿Qué es la cassava? yeah. What is cassava? No sé. Cassava is like a taro root. Taro, like root, it's Parecido yeah. al taro. O sea, es una raíz. Taro. It's like taro. It's cassava. It's like a sweet potato, like that almost. Parecido al camote. Es una Yes, raíz. it's dulce. camote. Exactly. It's you say camote, we say it in the same way. Camote. Sí, camote. Sí. Yeah. Ah, If we- brothers. You can buy it at superstore, frozen. It's called grated cassava. So you just have to add, you don't even have to drain it, Abigail. You just add 2 of the packages Okay. in the Thermomix. You add 1 can of condensed milk, sorry. Evaporated milk. 1 evaporated milk, 1 can of coconut milk, 2 eggs, and 3/4 cup of sugar. You mix it in the Thermomix, reverse, 5 seconds, speed 5, put it in the pan, bake it for an Okay. hour at 350. That's it. Okay. That's it. It gonna is go over- so I'm delicious. gonna go over the transcript of this video and I'm gonna put it on the site. I'm also gonna share it on our Facebook page. Thank you for sharing it with us. And No problem. Pauline. It's so O sea, easy. Pauline I'll nos send acaba de you dar the la recipe. receta completa. Rico. Ah, yo ya lo saqué el pozole, ya no supe. My mom already has her pozole ready. I'm gonna really quick I'm gonna wash my other bowl para poder deshebrar el pollo to shred my chicken and be able to serve it. Awesome. Todavía me faltan 5 minutos en donde se añade el consomé. Yo me despido, Irma, Muchas pero les gracias. agradezco mucho, ¿eh? Mucho Al gusto, contrario. Pauline. Mucho Yeah, gusto, nice to Abby. meet you, Maria. Nice to meet you. Same to you. Mucho Adiós, Abby. gusto. Mucho gusto, Malita. Gracias por Ay, acompañarnos. Gracias, ¿eh? Felicidades. Muy Gracias. buena su clase. Gracias, Malita. Gracias Bueno, por su acompañarnos. cocinada. A la cocina, a la guisada. Acompañarnos a la guisada. cocina. Súper. Ay, yo estoy fascinada con esto, mami. I'm like extremely happy with this because I really enjoy cooking, especially because I get to share it with, share a meal. But I never liked being alone in the kitchen. There you go. This So is this has I- been awesome. I do a lot of cooking. I cook. My best friend lives in Portland, Oregon. Oh, nice. Uh-huh. She bought a Thermomix from me, and we cook together on WhatsApp a lot live. So that's yeah, so we awesome. cook a lot of we make a pan de sal. You know what that is? Pan de sal. Yeah, it's a Spanish bread. A bun. Ooh, Yes, it's very good. And nice. yeah, and then we make the braided bread as well. Ujú. Ok, so Pauline nos está diciendo que ya su mejor amiga vive en Oregon y también tiene una Thermomix y entonces cocinan juntas en vivo vía WhatsApp, se llaman y cocinan juntas y cocinan un pan de sal. Qué rico. Pan de sal es como una de las recetas que más les gusta. Ay, qué rico. Sí, delicioso. Bueno, pues ya está, yo ya estoy sirviendo. La receta no termina ahí, Abby. Dice que se le agregue sal y cocines por otros 5 minutos para que sazone. Pero como yo le puse el consomé, entonces ya lo probé y está bastante bueno.
así es que no necesita los 5 minutos adicionales. Okay. So my mom, the recipe is right now, I just need to taste to see if it's gonna miss, like if it needs any salt or anything else. My mom already tried hers. And because she added salt previously, she likes the way it came out. I'm gonna do a little Taste. and it will need salt. Yo voy a tomarle una foto. I'm gonna take a picture. Yo, en lugar de sal, instead of salt, well, I actually gonna add a bit of salt, but I also add these better than bouillon, some sort of vegetable stock. Yeah. Because that's before, I guess now that I have the Thermomix, I'm gonna start making my own, because I know we can use, in Thermomix, I know you can make your own vegetable stock, right? It's very good and very easy. Sí, en Thermomix puedes hacer tu propio consomé de pollo o de verduras. No lo he hecho todavía, pero sé que lo puedes hacer. Queda muy bueno. Yo he hecho ya de los dos y la verdad queda muy bueno. My mom has already made both of them. She said they're delicious. So next time, whenever I run out of this one, I will make my own. Oof, but it's already, like, it's good. It's already tasty and flavorful. It's just missing a bit of salt, but it's like the other flavors, that the chili, and you can also, you can taste them already. So it's gonna be nice. I'm excited. Keep sacando a bit of a spoonful of this. Porque el consomé aquí no es como en México, que hay como en North Suiza. This kind of bouillon is not, it's not like the one we have in Mexico. And I find that I need to use a bit more than I would back home. Y también le voy a poner una pizca de sal. Sí, ahí lo pruebas y entonces ya vemos, ya ves el sazón y todo para... Y... Ok, yo ya lo tengo aquí presentado. No sé si se alcanza a ver, tal vez voy a mover un poco la cámara para que puedan ver. Sí, mami, si la puedes acercar. Le voy a ver, poner, veo que le cae un poco más al mío. ¡Ay, sí! Sí, ¡ay, qué lindo se ve! Ok, entonces ya está ahí presentado. Oh, can you do that again? Hold Of on. course. I want to take a picture. Hold on. 1 second. Where's my camera? Okay. Oh, beautiful. Nice, thank you. Gracias, Pauline. Pues esto sería lo que fueron nuestras recetas del día de hoy. Oye, I don't know if this is right or not, pero le voy a poner más maíz porque veo que le cabe un poquito. No, pero no le puedes poner ahorita porque no está completamente cocido. Pero este es precocido. Saca el que tienes mejor, y en ese caldito lo vuelves a poner a cocer. Ok. Bueno, entonces lo hago la siguiente ronda. Mejor sirvo esto y comemos. I wanted to add more maíz pozolero, more corn, just because I like it a lot. And I think I can fit in a little bit. But my mom is telling me her good motherly advice to not mix it all together, because this one is not as cooked as the one that's already in the mixture. So what I'm going to do is I'm just going to finish seasoning my Thermomix, the one that we already have here. So I'm gonna keep seasoning this one, and once it's done, I'm gonna have lunch, and with whatever is left of the broth or of the soup, I'm just gonna add more of the corn to have more for tomorrow. So Sure, why not? my strategy. That's gonna be my strategy.
That's the way to do it. for today. Oh, oopsie. My I- chicken's already cooked. My my photo did not turn out, so I want to check. I want to take a picture again. Sorry. Yes, absolutely. Mami, we want to take a picture of your pozolito. Again, sí, of course. Yeah, it didn't turn out. Sorry. Si quieren, déjenme nada más sacarle a esta. She's just taking out the picture too. Mine also. Ay, es que tengo tantas cosas acá atrás. Ahí voy. Ya pueden bajar a comer, ¿eh? That's my mom saying you can come down and eat already. Come Yay. Yay. Ok, a ver, ahí voy para la foto de Pauline. Yo creo que ya podemos parar la grabación, ¿no, Abby? Sí, mami. Gracias a todos por estar. We're gonna stop the recording now, so we just want to say Okay. thank you, everybody. But you can stick around, Pauline, in the room. We're just gonna stop the recording. So thank you.